Ovako izgleda jedna zonirana no-dig bašta koja ima već kreiranu zimsku zonu, postavljenu ranoprolećnu zonu, dok se kasno prolećna i prolećna letnja zona pripremaju i onda kada pada sneg. Pogledajte, ja želim da mi tamo bude zona gimnastike, gdje ću kad padne sneg da izađem i lagano da sređujem ove površine. To su permamodeli i oni su već pokriveni. Ali inače moram da kažem da se u celoj bašti još uvek nalazi velika količina hrane koja može da izdrži niske temperature. Ali vidite, pada kiša, ja snimam i ono što nam je u najavi je sneg. I sada želim da vam pokažem značajne aktivnosti koje morate obaviti u svojoj no-dig bašti pre nego što padne sneg. U prirodi je sneg period gladi i zato je važno da imamo svoju zimsku baštu i da imamo dovoljnu količinu hrane. Kada nastane period gladi, sve ove biljke koje izdržavaju ekstreme su nam jako važne kao hrana. I nakon toga, kada uberemo svoju svežu hranu i uzmemo iz skladišta, imamo neverovatan osjećaj zahvalnosti. Ovo je zimska bašta i zimska bašta je zamišljena kao polica u marketu iz koje vadite biljke, odnosno berete svoju hranu. Ona treba da vas nahrani, to je jedina njena uloga i nakon toga ima smenu kultura koja je uglavnom ili kasno prolećna ili letnja zona. Idemo još ovu. Spremamo se za sneg, treba će nam sveža hrana. Prva aktivnost koju je potrebno da uradite jeste da pokupite creva iz svoje bašte, odnosno kompletan sistem za zalivanje, bilo da je u pitanju kap po kap, sve ventile koje vam pomažu da zalivate svoje biljke i naravno da uklonite cistern na sigurno mesto. Ova se nalazi u jednoj štali. Ako imate cevi za vodu na koje se postavljaju česme, zaštitite cev i sklonite česmu. Kada ste pokupili creva, pogledajte svoje česmice. Ako imate ovakve montažne česmice kao što ja imam, sklonite ih obavezno zato što će smrznuti. I u creva na koje se inače postavljaju ovakve montažne česme stavite nekakav štapić jer vas mogu iznenaditi insekti, voluharice i koje kakve životinje koje mogu tu da se sakriju i na taj način zapuše vaše crevo. Sljedeća aktivnost koju je potrebno uraditi jeste da uklonite sav alat iz svoje bašte, obrišete, osušite i spremite za narednu sezonu. I usput pregledajte cijelu baštu jer mi baštovani često na samim gredicama zaboravljamo alat ili okačimo na bilo koji prvi nosač. Sljedeća aktivnost je da sve kante koje su pune ili prazne uklonite iz svoje bašte zato što će popucati tokom zime i na niskim temperaturama. Ono što je posebno važno da ispraznite sve ove kace koje su pune vode i da ih odnesete u skladište. Sklonite sto, stolice, sav baštenski inventar i one nosače koji se mogu upotrebiti i u narednoj sezoni jer ako ih pokrije sneg, to je neupotrebljivo. Ukoliko ste postavili crepove u svoj no-dig sistem, jako je važno da ih pregledate. Ako nisu dobro ukopani, može se desiti da puknu preko zime, tako da je sada važno da stavite seno preko njih. Isti tretman zahtevaju i cigle. Obiđite svoje voćnjake da pogledate da li se zadržalo puno lišća na voćkama. Ako jeste, onda je potrebno da ga skinete jer debeli sloj snega, naročito nakon kiše, može da polomi grane. Sve ono što zadržava sneg je potrebno ukloniti. Ovdje je stanje prihvatljivo na kruškama jer novembar je bio topao, tako da lišće nije svo opalo. Sada je potrebno da obratite pažnju na grmove. Grmovi su bobice. Kada su u pitanju ribizle, neke od njih su odbacile kompletno lišće, neke nisu. Evo, crna ribizla još uvijek ima listove koje je potrebno ukloniti. Ovi listovi su problem zato što će zadržati sneg i to će biti velika težina koja može da polomi ovaj grm. Ono što se radi sa svim grmovima jeste debelo malčiranje oko korena zato što imaju prilično plitak koren koji može da smrzne kod jako niskih temperatura.
I ono što je potrebno da vidite jeste list borovnice koja još uvijek nije odbacila kompletno lišće. Taj list je potrebno skinuti i ne samo da biste zaštitili borovnicu, već da napravite divan čaj od listova borovnice. O tome možete više na internetu. Zimske kupusarice su čitave, otporne na ekstremne minuse i rastu kada padne snijeg. Ali je najvažnije od svega da provjerite da li su počele da razvijaju svoje plodove. Ovo je karfiol i sada ćemo vidjeti da li je počelo da razvija svoj plod. Jer ako počne da razvija svoj plod, morate da znate, cela biljka je otporna na niske temperature, ali plod nije, on će smrznuti. Zato je važno da sve ove listove pokupite i vežete ovako špagom. Dakle, napravite kao neku vrstu krova iznad vašeg karfiola. Kod mene još uvijek nije počeo da se glaveći, ali pratim ga svaki dan. Čitave sezone, tačnije od 15. jula, mi postavljamo zimsku baštu. Zimska bašta se čak postavlja od majskog rasadnika kada kreiramo i presadu za zimsku baštu. Zimska bašta se tako i zove zato što su to otporne kulture koje čak rastu preko zime. Ali je i kada su naše biljke u pitanju potrebno preduzeti neke mere kako bismo im olakšali da izdrže sneg. Jer ovdje nije u pitanju niska temperatura, već težina snega koja može eventualno da polomi neke biljke. Sada ću pokazati kako zaštititi salate. Ovo je Nansen salata koja može da izdrži ekstremno niske temperature, ali ono što je problem kod snega jeste što može da je polomi. Zato u našoj bašti imamo različite faze razvoja salate. Imamo male salatice koje smo tek posadili, koje će nastaviti da se razvijaju u rano proleće, a imamo i salate koje ćemo brati i braćemo tokom zime zato što su stigle za berbu i zato što su se uglavičile. Ali je sada važno pred padanje samog snega pokriti ih na neki način kako ih sneg ne bi polomio. Dakle, njima neće smetati minus, ali sneg može da ih ošteti ako su već ovako velike, fino razvijene i pred berbu. Prvi korak je da salate koje su za berbu uberete i stavite u frižider, imate ih duži vremenski period za upotrebu. Jako je važno da ovaj koren ne skinete, već umotate u nekakvu vlažnu salvetu, onda u foliju ili neku kesicu i tako mogu duže da stoje. Ja imam nekih 15 ovakvih glavica salate i to će tamo biti za upotrebu ili upotrebljeno u narednih nedelju dana. Kada su u pitanju ovako male salate, one već imaju dobru amortizaciju. U pitanju je permamodel i sami površinski pokrivači tla koji će primiti na sebe težinu snega. Ali ipak ubraću neke krupnije salatice, a ostatak ću zaštititi. U zimskoj bašti imamo Nansen, to je puterica koja je nežna i mekana, ali i čvrste salate kao što su radiči koje apsolutno ne morate da štitite. Dakle, oni rastu i izdržavaju teret snega preko sebe i rastu čak i ispod snega. Evo pogledajte kakav sistem primjenjujem za zaštitu puter salata kao što je Nansen od težine snega, jer mi je jako važno da ove salate koje dospevaju za berbu, koje su dakle krupnije, mogu da se zaštite od težine snega. Ponavljam, njima neće smetati niska temperatura, ali sneg može da ih polomi. Ja ne želim da se to desi i onda sam postavila neku vrstu amortizacije udara. Sneg će biti odozgo, nakupit će se na ovim gajbama, ja ću samo da istresem gajbe i da berem salate koje nesmetano rastu ispod. Na ovaj način i reciklirate. Zimska bašta se postavlja da bi vas hranila preko zime. Najvažnije i najlepše je doći, ubrati sveže vitamine i odneti ih u vlastitu kuhinju. Ali kada padne sneg, neke kulture će biti zatrpane snegom ili ako smrzne zemlja, jako je važno da dovoljnu količinu hrane koja vam potrebna za taj period odnesete u kuhinju. Pored toga, postoje kulture koje su već krupne i koje su se već dovoljno razvile, koje je potrebno odneti jer što je veća biljka, što je veći plod, on je skloni smrzavanju. Tako da ćete iz svoje bašte da pokupite sve krupnije kelerabe
i cvekle koje su ostale. Ove male cvekle mogu da nastave da rastu, ali moja bašta je puna hrane, imam još jako mnogo cvekli, tako da ću sada pre snega sve da ih izvadim. Rotkve su kultura koja izdržava ekstremno niske temperature i ono što je najbolje od svega, vaš izvor vitamina C tokom zimskog perioda. Možete da je vadite ispod snijega, ne morate posebno da brinete o njoj, jedino ako smrzne zemlja, tada je važno izvaditi dovoljnu količinu i držati u frižideru. Zašto volim No Dig? Zato što mogu da berem sveže povrće tokom cele godine. Mogu da berem i svežu cveklu, jer ovo je cvekla iz nekih od poslednjih turnusa. Ja ću sada da je izvadim, zato što se može desiti da ona smrzne ako budu ekstremno niske temperature. Ovo je poslednji turnus cvekle, vidite kako je dobra. Dakle, pre pada snega ja vadim krupniju cveklu iz bašte i to je ono vreme kada je potrebno da je okiselite ili držite u frižideru za dalju upotrebu. Dakle, sada, pre nego što padne sneg, mi punimo naša skladišta iz bašte, jer čekamo i ovu zimu da se svi malo odmorimo. Ovo će biti zalihe mrkve dok pada sneg. Ostalo ostaje u bašti. Evo ga, izvadila sam lep celer koji će mi trajati sigurno nedelju dana. Za početak ću vratiti ovog drugara. Vidite kako se stidi. 21. novembar, sveža cvekla iz bašte zato što sam u No Dig sistemu i u kontinuitetu setve i sadnje i ovo su poslednji turnusi cvekle. Vidite kako su se razvili kao dobri primjerci, u pitanju je jesenja zona. Sve sitnije cvekle ostaju, krupnije se beru zato što ovi plodovi su puni tečnosti i zato mogu da smrznu. Ovakve primjerke kineskog kupusa je važno ubrati jer njih definitivno sneg može da polomi. Tako da će ovo biti moj obrok nekoliko dana. I ovo je taj kineski kupus. Potrebno je samo da napravite nadzemni permamodel. Pogledajte kratki video u kojem o tome govorim. Sadnicu uvatite u nadzemni permamodel i samo ga zalivate. Vidite kakav je to primjerak. Apsolutno ništa osim zalivanja i dobro uhranjenog permamodela. Ovo će me hraniti sigurno nedelju dana. Ovo su moje zalihe hrane za prve dane snega, a nakon toga uzet ću lopatu u ruke i brati biljke ispod snega. Zato smo i postavljali zimsku baštu. Kao što vidite, nisam ubrala raštane i blitvu, jer blitvu zaista možete bez problema da berete ispod snega, sneg je neće polomiti. Ovo što je ostalo u zimskoj bašti može da izdrži sneg preko sebe, jer ovde pričamo o težini snega koja može da polomi biljke. Ono što morate da znate je da biljke koje su sastavni deo zimske bašte rastu i ispod snega, tako da je važno kontinuirano ih hraniti. Sada ću vam pokazati kako ja hranim svoju zimsku zonu, vrlo je jednostavno. Svi ste upoznati sa kvascem, od koga se pravi tečnost za zalivanje. Kvasac ima mnogo važnih sastojaka za rast biljaka, u ovom slučaju ja ciljam na hormon rasta. Ali sada nećemo aktivirati kvasac i nećemo primjenjivati tečnosti za zalivanje, zato što kada se najave minusi tečnosti za zalivanje mogu da izazovu smrzavanje biljaka, već ćete samo kvasac u prahu posuti oko svojih biljaka. Dovoljno je da samo pospete preko čitavog permamodela u vašoj zimskoj zoni. Kada padne sneg, kvasac će već odraditi onaj deo posla zbog čega ga zapravo postavljamo. Ovdje ga ne postavljamo zbog mikroorganizama, već isključivo zbog hormona rasta. I sada su ostale još hranilice za ptice. Pred sneg obezbedite naše prijatelje dovoljnom količinom hrane, jer oni nama pomažu u očuvanju predatorskog lanca. Ovo je stari kanister i od njega ću napraviti hranilicu. Izrezala sam ga ovako gdje ptice mogu da uđu i sada ću u ovaj deo da stavim pšenicu. Još je potrebno da okačim ovu hranilicu i svi smo obezbeđeni, i ptice i biljke. Hranilice su postavljene na suncokrete i to je odgovor zašto suncokrete u letnjoj zoni
nisu oboreni, ptice su navikle da dolaze. Ovi suncokreti su inače zbog njih i posejani, one su navikle da tu pronalaze hranu i sada će hranu pronaći u hranilici. Hranilice redovno obilazite i dodajete hranu.